L'univers de SPT de la deuxième année d'enseignement secondaire international. Donc aujourd'hui nous avons la séquence numéro 2. La séquence numéro 2 intitulée Les arguments paléontologiques et pétrographiques de la dérive des continents. Donc nous avons déjà vu l'argument morphologique dans la séance précédente. Donc aujourd'hui on va travailler dans la page 12 et la page 13 le livre de français, l'univers le livre de SVT de la science de vie et de terre, l'univers de SVT de la deuxième année d'enseignement secondaire. Donc on passe à la page 12. Donc la séquence 2, les arguments paléontologiques et pétrographiques de la dérive des continents. Donc la حصة اللي فاتت كنا شفنا l'argument morphologique. Bien sûr, l'argument morphologique, nous avons déjà dit qu'il y a une complémentarité des formes géométriques, des lignes côtières des deux continents, de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. يعني كنا يعني الحجة الأولى ولا البرهان الأول الذي أكد عليه ألفريد فيجنر هو يعني كاين تكامل هندسي بين القارة الأمريكية والقارة الأمريكية الجنوبية والقارة الإفريقية. هذا دليل على أن يعني كاين هناك تباعد بين القارتين. Aujourd'hui on va parler de l'argument paléontologique يعني البرهان الاستحاثي أو لا برهان المستحاثي أو لا البرهان الذي يعتمد على الحفريات. ثم عندنا البرهان بيتروغرافيك ستدير الذي يعتمد على الصخور إذن هما جوج ديال البراهين اللي غادي يقدمهم لنا هذا العالم الذي بدأ نظريته en 1912. Donc je pose le problème. Donc غادي نطرحوا المشكل. Donc le problème, en plus de l'argument morphologique, إضافة إلى البرهان المورphologie, l'argument paléontologique et l'argument pétrographique ont appuyé l'hypothèse de la dérive des continents. يعني هاد جوج ديال les arguments غادي يزيدوا يعزوا النظرية التي أكد عليها العالم ألفريد. Donc la question, quelle est la signification des deux arguments? شنو هو المعنى أو التفسير ديال هاد جوج ديال les arguments. Donc هذا بالنسبة le problème. دابا les objectifs à atteindre. شنو هو الهدف اللي غادي نحققوا اليوم؟ Analyser les aires de répartition de certains fossiles. Donc les fossiles هما الحفريات ولا المستحاثات et certaines roches. إذن هنايا nous avons l'argument paléontologique عنده علاقة بالفوسيل، يعني عنده علاقة بالحفريات. يعني العالم هذا درس الحفريات متواجدة في جوج ديال لي كونتينون ولا لي كونتينون اللي تباعدوا بعضياتهم. ثم لي روش اللي هما الصخور sur les continents actuellement séparés. يعني هذا العالم درس الحفريات ودرس الصخور اللي كانت متواجده في القارات التي تباعدت. اذا هنا غادي نديروا واحد لاناليز ديال لا ريبارتيسيون ديال التوزيع ثم ديدوير لارغيومون باléontologique اي لارغيومون بيتروغرافيك. اذا ومن بعد غادي نستنتجوا الارغيومون الثاني اللي متعلق بالمستحاثات، عنده علاقة بالمستحاثات لي فوسيل. ثم l'argument الثالث اللي عنده علاقة بلي روش c'est-à-dire pétrographique. Donc on va commencer par l'activité numéro 1, l'argument paléontologique.
paléontologique. Donc, on retrouve de part et d'autre de l'océan Atlantique. إذن يعني كنوجدوا من جهة ومن جهة أخرى ديال l'océan Atlantique، يعني ديال المحيط الأطلسي. إذن هذا هو المحيط كنلقاو sur les continents actuels، donc في القارات الحالية. Donc qu'est-ce qu'on trouve؟ On trouve des fossiles، يعني كنلقاو دي فوسيل يعني مستحدثات أو حفريات سيميلار يعني متشابهة، سيميلار متشابهة، سواء بالنسبة للحفريات ديال لي بلونت ديال النباتات، لأن الحفريات كاين الحفريات اللي متعلقة بالنباتات وكاين الحفريات اللي متعلقة بلي زانيمو. et d'animaux terrestres datant de moins de 140 000 millions d'années à moins de 160 millions d'années، يعني الذي يعود تاريخها إلى ناقص 240 مليون سنة و200 ناقص 200 مليون 260 مليون سنة. La nature des êtres vivants، الطبيعة ديال هاد الكائنات الحية représentée par ces fossiles ne leur permet pas، هاد الطبيعة نتاع هاد لي فوسيل اللي غادي نتكلموا، هاد المستحدثات ما كتسمحش ليها باش دو ترافيرسي لوسيان، يعني دو ترافيرسي لوسيان، يعني الطبيعة نتاع هاد الحفريات ما كتسمح ليهاش انها تنتقل عبر المحيط. فهاد العالم باش يثبت الحجة نتاعو يعني وجد بعض المستحدثات كاينة في هاد الجهة ديال في هاد القارة الإفريقية، وجد مستحدثات في القارة الأمريكية، بحيث أن هاد الحفريات ما يسمح ليهاش أنها تعبر المحيط، باش ما نقولوش بأنها راه يعني لي كونتينون نو سون با يعني إلواني، يعني هاد القارات ما تباعدوش. دونك لو ان المستحدثه غتكون في افريقيا وغتنتقل لهنا، فالبرهان ديال الفريد ما غاديش يكون يعني مقنع. علاش؟ لان خص هاد المستحدثات ما تكونش عندها القدره انها تقطع المحيط. اذا هاد العالم اعتمد على مستحدثات اللي ما كتقدرش تسبح. يعني مثلا نعطيو مستحدثه اللي تقدر، مثلا الى تكلمنا على المستحدثه ديال القرش، مثلا اسنان القرش، هاد المستحدثه كيمكن واحد يجي يقول بان القرش راه كان هنا وسبح وقطع المحيط ومجا لهنا، وبالتالي هذه مستحدثه ما اعتمدش عليها الفريد، ولكن اعتمد على مستحدثات الحيوانات والنباتات التي لا يسمح لها انها تقطع المحيط par la nage، يعني بالسباحه. En regroupant les continents de l'hémisphère sud en recréant le continent Gondwana. La distribution des différents types de fossiles forme des ensembles continus d'un continent à l'autre. إذن هذا العالم فاش قارن يعني التوزيع ديال المستحدثات على مستوى القارات المتباعدة، وجد على أن هناك يعني واحد التطابق ديال الأنواع ديال المستحدثات التي تتوزع على كل من القارة مثلا الإفريقية والقارة الأمريكية الجنوبية. إذن la figure ci-dessus concerne la répartition des fossiles de Mésosaurus. يعني هاد المستحدثة اللي هي ميزوزوروس يعني كتواجد في القارة الإفريقية وفي القارة الأمريكية، يعني كتوزع هنا وكتوزع. هذا دليل على أنه كانت القارتين عبارة عن قارة واحدة اللي كانت سميتها غوندوانا، كنا سميناها في الحصة الأولى غوندوانا. إذا هنا لا ريبارتيسيون دي فوسيل دو ميزوزوروس. دونك هذا نوع من المستحدثات، هذا النوع هذا ما كيقطعش المحيط، إذن وهو يعني دليل على أن ميزوزوروس
يعني هذا النوع ديال المساحات دليل على أن القارتين كانتا سابقا قارة واحدة. إذن هذا بالنسبة لو دوكيمون نيميرو 1. Une continuité des aires de répartition des fossiles de part et d'autre de l'océan. Maintenant, on passe au document 2. Donc, le document 2, qu'est-ce qu'il montre? Le Mésosaurus, un fossile témoin de la dérive des continents. يعني هو هذا لا فوسيل هذه ولا هذه المساحات ولا هذه الأحفورة هي بطبيعة الحال هي شاهدة على أن كاين ما يسمى بزحزحة القارات. إذن ميزوزوريس est un genre, est un des reptiles d'environ d'un mètre. يعني الطول تاع هاد المساحات تقريبا متر. Donc 1 mètre de longue ديال الطول. Il a vécu entre moins 299 000 millions d'années et moins 280 millions d'années. Ces fossiles apportent la preuve. Donc هذا النوع ديال المساحات يعطينا دليل قاطع de la dérive des continents. يعطينا دليل قاطع على زحزحة القارات. Car on les a trouvés dans des formations rocheuses. يعني لقيناهم في هذا النوع ديال المساحات وجدناهم في des formations rocheuses d'Afrique australe et d'Amérique du Sud. Donc, هذا بالنسبة le deuxième argument, ce qu'on appelle l'argument paléontologique. Maintenant, on passe à la page suivante, c'est la page 13, la page 13. On va parler le deuxième argument, c'est l'argument pétrographique. هذا هو le troisième argument que Alfred, bien sûr, avec lequel il a appuyé son hypothèse de la dérive des continents. Donc, on va commencer par le document numéro 3, les chaînes de montagnes anciennes de part et d'autre part de l'océan Atlantique. D'abord, on a comparé entre les fossiles. D'abord, on va comparer les chaînes de montagnes. On va comparer les roches de la part et l'autre part, les deux continents. Donc, on trouve des traces d'anciennes chaînes, سلاسل جبلية, des chaînes de montagne. Calédonide, Mauritanide, Appalaches, datés entre moins 450 millions d'années et moins 400 millions d'années sur des continents d'aujourd'hui éloignés. يعني درنا واحد يعني وجد هذا العالم هذا وجد دي تراس يعني اثار ديال السلاسل الجبليه. هذه الانواع بثلاثه ديال كاليدونيد, موريتانيد, ابالاش, يعني وجد واحد التوزيع عاوتاني ديالهم على مستوى لي دو كونتينو. Des vestiges de ces chaînes montagnes se trouvent actuellement de part et d'autre. Et d'autres de l'Atlantique. يعني من جهة ومن جهة أخرى ديال l'Atlantique, en Afrique et en Amérique. En Amérique et en Europe et en Afrique. يعني في هذا الدوكيمون كيبانوا السلاسل الجبليه. دابا عندنا هنا كاليدونيد,
هنايا دونك هاد السلاسل كاينه هنايا في هاد الجهه وفي هاد الجهه دون باغ اي دوطخ بار. هنا عندنا لي زابالاش وهنا لي موريتانيد. اذا هاد النوع ديال السلاسل الجبليه كاين متواجد في جهه وجهه اخرى من القاره الافريقيه والامريكا امريكا الجنوبيه. لوغسك لي كونتينون ايتي هادشي فاش كانوا لي كونتينون راسsemblés ont été rassemblés. Ils formaient une chaîne continue. Une chaîne continue. يعني كانوا هاد السلاسل الجبلية كانت يعني كتشكل على شكل سلسلة واحدة، ومن بعد انقسمت بفعل زحزحة القارات والتباعد ديال لي دو كونتينون، ليلوانيومون ديال لي دو كونتينون، وتقسمت الى دي شين كي سون سيباري بيان سور. هذا دليل قاطع ايضا على ان هناك تباعد بين القارتين، يعني ودليل على ان هناك زحزحة القارات. Wigner a mis aussi en évidence des similarités. إذن هذا العالم أيضا يعني كذلك ركز على التشابه ديال لي ستركتور جيولوجيك دو et de roches de part et d'autre de l'Atlantique. Les anciens affleurements de roches âgées. إذن هذا التشابه ديال الصخور بين القارتين il évoque la possibilité de l'existence passée d'un continent unique, la Pangée. إذن هذا كيدل على أن القارة يعني القارات كانت عبارة عن قارة واحدة اللي سميتها لا بونجي كي se serait disloquée. إذن من بعد هاد القارات انقسمت par la suite بعد ذلك. Donc voilà le document numéro 4. Et donc le document شنو كيبين un agencement étonnant des aires d'affleurement de roches très anciennes. يعني كاين واحد التطابق بين هادو اللي ملونين بهذا اللون هادو، كاين تطابق في النوع ديال لي غوش اللي كتعود الى ناقص 400 مليون سنة. Donc on passe à définition à retenir. Donc la pétrographie. La pétrographie, c'est la discipline de la géologie ayant pour objet l'étude des roches. Donc la pétrologie, la pétrographie إذا شنو هي واحد المادة اللي ديال من الجيولوجيا اللي كتدرس بطبيعة الحال لي غوش، اللي كتدرس الصخور. دونك داكشي علاش هاد الارغيومون سميناه ارغيومون بترولوجيك بتروغرافيك. باليونتولوجي هاد لا ديسيبلين عاوتاني كتدرس المستحدثات او لا يعني الحفريات. لا فوسيل غيست ou moulage d'un être vivant هي البقايا. لا فوسيل شنو هي لا فوسيل؟ هي واحد البقايا ديال واحد الكائن حي conservé dans une roche sédimentaire، يعني البقايا ديال واحد الكائن حي سواء نباتي او لا حيواني اللي كتبقى بطبيعة الحال في صخرة رسوبية مترسبة. إذا l'affleurement ensemble de roches observables sur la surface du sol. إذن هي واحد المجموعة ديال الصخور يمكن ملاحظتها على السطح. Donc هذا ce sont des définitions bien sûr. Maintenant je réalise en utilisant du papier calque redessiner et découper les bordures du continent africain et du continent sud-américain
Que constatez-vous lorsque vous joignez ces bordures? Document numéro 1. إذا في لو دوكيمون هذا غادي ناخدو واحد الأنسوخ وغادي نحاولوا نرسموا هاد لابارتي هادي بالأنسوخ وثم غناخدو وغنرسموا هاد لابارتي هادي باستعمال الأنسوخ وغادي نقربوهم وغادي نلقاو هنا بيان سور لا كومبليمونتاريتي اللي تكلمنا وهذا هو لارغيومون نيميرو 1. لو بروميير ارغيومون سي لارغيومون مورفولوجيك اللي أكد عليه بطبيعة الحال هاد العالم هذا اللي سميتو ألفريد فيجنر. Donc ça c'est pour la première question. Que constatez-vous lorsque vous joignez? Donc شنو كنلاحظوا بطبيعة الحال on constate qu'il y a une complémentarité des formes géométriques. يعني كاين واحد التكامل ديال الأشكال الهندسية دي ليني كوتيير دي دو كونتينو. يعني كاين واحد التطابق على مستوى يعني الحدود ولا لي كونتور ديال لي دو كونتينون l'Afrique et l'Amérique du Sud. Donc, la première question. La deuxième question, relevez des documents 1 et 2 les éléments de l'argument paléontologique appuyant la théorie de la dérive des continents. Donc, l'argument numéro 2, l'argument numéro 2, la comparaison, مقارنة dans la comparaison des aires يعني ديال المساحات توزيع de répartition des fossiles ديال الحفريات ولا المستحدثات des fossiles entre l'Afrique et l'Amérique du Sud qu'est-ce qu'il montre? Elle montre, la comparaison montre qu'il y a un agencement de ces aires. يعني كان دليل على تطابق ديال هاد لي دو كونتينو. Donc la troisième question, à partir de l'analyse et l'interprétation des données des documents 3 et 4, relevez les éléments de l'argument pétrographique appuyant la théorie de la dérive des continents. Donc, بالنسبة le document 3 et 4, donc l'étude des roches دراسة الصخور التي تكون constituant des chaînes de montagnes montre شنو تدل على qu'il constitue une chaîne unique. La comparaison أيضا عاوتاني la comparaison المقارنة la comparaison des aires d'affleurement des roches anciennes montre une parfaite complémentarité. Entre les continents éloignés. Les continents éloignés. Voilà
إذن هذا tout ce qui concerne les deux pages concernant les deux arguments paléontologiques et pétrographiques de la dérive des continents. Voilà, c'est la fin de cette séance. Je vous remercie.